ويقول عليه أفضل الصلاة والسلام. فنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام في قوله قال اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم الجنة. هذه 6 إذا هذا الإنسان تمسك بهذه الحياة وعد يعني له الجنة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit perkenalan dulu sebelum kita mulai. Jadi beliau adalah Syekh Mukhtar dari negara Aljazair. Beliau udah lama mukim di Indonesia. Dulu juga saya belajar bahasa Arab 2 tahun sama beliau di Semarang. Jadi beliau pulang pergi pada kesempatan kali ini alhamdulillah beliau mukim di Indonesia sudah hampir setengah tahun, lebih mungkin sudah 7 bulanan. Alhamdulillah berkesempatan waktu beliau untuk bisa bersilaturahmi, berkunjung ke tempat kita untuk silaturahmi semata-mata karena Allah dan memberikan wasiat nasihat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Beliau membaca satu firman Allah Subhanahu wa taala yang mafhumnya adalah ingatlah hari ketika seseorang itu lari daripada orang tuanya, lari dari bapak ibunya, lari dari saudaranya sendiri. Karena di waktu itu orang akan memiliki kesibukan yang sangat berat sehingga dia akan lupa dengan seluruh sanak familinya. Yaitu itulah hari yaumul hisab, itulah yaumul qiyamah. Dan juga beliau membacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membacakan satu hadis yang mafhumnya adalah jagalah 6 perkara maka aku jamin kamu masuk surga. Seorang beriman dia jaga 6 perkara ini maka dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti dia masuk surga. Nah, هذه 6 من بينها قال اصدقوا إذا حدثتم. Dari 6 perkara ini yang pertama, jujurlah dalam berbicara. Usduqu idza haddatstum. أوفوا إذا وعدتم. Yang kedua adalah tunaikan apabila kamu berjanji. إذا أتمنتم. Dan tunaikanlah amanah bila kamu diberi suatu amanah. خذوا فروجكم. Dan jagalah kemaluan kalian. وغضوا أبصاركم. Dan jagalah pandangan kalian. هذه جاء هذا الحديث في هذه الأمور 6 لأنها يترتب عليها مفاسد كبيرة، لأن خاصة في هذا الزمان نحن في زمان ضعف الإيمان. Inilah 6 perkara yang akan menjaga diri kita. Amalan 6 perkara ini akan menjaga kita. Yang mana kita hidup di satu zaman suasana kemaksiatan yang luar biasa sehingga keadaan iman kita ini menjadi sangatlah lemah. لما يضعف الإيمان الإنسان لا يفرق بين المعصية وغير المعصية، بين الحلال والحرام، بين الأمور التي تجلب رحمة الله والأمور التي تجلب غضب الله. Jadi ketika seorang imannya lemah, makin lemah, maka dia tidak bisa lagi membedakan mana perintah Allah Ta'ala, mana larangan Allah Ta'ala. Dia tidak bisa lagi memilah mana perkara yang mendatangkan rahmat Allah, dan juga dia tidak bisa memilah mana satu perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala. فضل الإيمان والبيئة لها فضل عظيم، ولكن لا نعرف قدرها أو قيمتها إلا عندما نفقدها.
Jadi iman adalah perkara yang sangat-sangat mahal. Sebagaimana umumnya perkara yang lain, seseorang itu akan merasakan itu adalah satu perkara yang besar manakala dia telah kehilangan perkara itu. الإنسان الذي يتجول وينتقل من مكان إلى مكان يصير عنده مقدار المعرفة. الآن مثلا انظر في إندونيسيا الحمد لله في رمضان، جو رمضان والحياة ببساطة وهكذا عبادة وطاعات وغير ذلك. لكن لو تذهب إلى بعض الدول العربية أكثر فكرهم خاصة الدول التي قريبة من أوروبا يعني أكثرهم تفكيرا فقط في الأكلات. يعني صائم من أجل يأكل في المغرب يعني حتى يأكل بأكل مختلف ومتنوع، ليس فكره فكر العبادة والطاعة. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan seorang itu supaya bersafar, berjalan dari negara ke negara, dia bersafar. Maka dengan begitu Allah taala akan berikan ma'rifat, satu kepahaman bagaimana keadaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang alhamdulillah beliau telah bersafar di Indonesia banyak di beberapa tempat. Maka kita lihat di Indonesia kalau Ramadan orang sibuk dengan beribadah, dengan tilawat, meningkatkan ketaatan pada Allah Ta'ala. Yang mana hal ini ada kalau kita temukan di negara lain itu malah sebaliknya. Kalau puasa itu cuma apa? Maka dia menahan lapar tapi dia kumpulkan makan sebanyak-banyaknya. Begitu banyak makanannya, di luar Ramadan pun enggak seperti itu juga. Maka sibuk dengan perkara dunia juga, bukan sibuk dengan beribadah, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. هذا الإنسان إذا التزم بالطاعة وأكثر خاصة في هذا الشهر المبارك، في الشهر الطيب، شهر المغفرة، والشهر الذي تتنزل فيه الخيرات والبركات والرحمات، والذي هو السبب حتى نؤلف بين قلوب الناس والمحبة والابتسامة خاصة بهذا الشهر. إذا الإنسان يعني اجتهد في هذا الشهر وخاصة هذه الأيام العشر الأواخر التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام يعني بنزول ليلة القدر والأعمال وكثرة العبادة والاعتكاف، هذا يعني يا ليت كل المساجد وكل الأماكن يكون فيها. Ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka manakala kita gunakan bulan Ramadan ini, terutama di akhir dari bulan Ramadan ini, kita tingkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harapan besar daripada Allah taala seumur hidup kita, sepanjang umur, sisa hidup kita akan dimudahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. هذه الفرصة للتحصيل على كثرة الأعمال والجهد للأعمال، لأن الإنسان كلما يلتزم بالبيئة، لأن المشكل في الحياة لا نستطيع الطاعة ولا نستطيع العبادة، مشكلة واحدة فقط، لأن نحن لا نلتزم بالبيئة الصالحة وبيئة الدين والمدارس. لهذا الإنسان الذي تجده قريب من المدارس وقريب من المساجد دائما إيمانه يزداد، وإذا كان ضعيف يزداد بسبب الجماعة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالجماعة، عليكم بالجماعة. الإنسان عندما يضعف إيمانه لا يذهب إلى الشارع أو يبعد عن المساجد فيزيده ضعف إيمانه، ولكن عندما يضعف يأتي إلى المدارس إلى المساجد ويصلي ويجلس مع إخوانه الملتزمين، فبهذا يزداد الإيمان. Jadi iman ini harus kita pelihara. Maka setiap orang hendaknya melazimkan dirinya dalam majelis-majelis iman. Maka kita lihat bagaimana di semua tempat, manakala seorang itu dekat dengan madrasah, dengan orang-orang ahli taat, maka dia akan terpelihara ketaatan dia tadi kepada Allah Ta'ala dengan sebab ada suasana iman tadi, suasana ketaatan kepada Allah Ta'ala. Tapi manakala iman seorang lemah, dia menjauh dari suasana agama, menjauh dari masjid, maka akan semakin jauhlah dia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah majlis yang memiliki keutamaan yang besar.
سلفنا الصالح والمشايخ والعلماء يعني كلهم تربوا في هذه المجال من كبار سنهم يعني begitulah ulama-ulama terdahulu, salafus saleh, orang saleh terdahulu, mereka tertarbiyah dengan senantiasa mendudukkan diri mereka dalam majelis-majelis taklim agama. هذا كانوا ينتقلون ويرتحلون من مكان من دولة إلى دولة. Maka oleh karena itulah orang-orang salafus saleh tadi mereka hijrah dari negara ke negara lain bukan untuk urusan dunia tapi untuk agama Allah. من أجل حديث واحد حتى يعلم صحة الحديث يسافر من الشام إلى اليمن وهو على البعير. Jadi seorang ulama, beliau ingin mengejar satu hadis yang sahih. Dia telah safar dari Biladus Syam, dari negara Palestina dan sekitarnya. Dia berjalan sampai ke negara Syam dengan cuma naik keledai saja. Bisa dibayangkan bagaimana susah payahnya ulama dahulu untuk belajar agama. المسؤولية وعرفوا قيمة هذه الحياة وقيمة العلم والنعمة والمتعة فهم ما أثر عليهم التعب والمشقة Orang yang paham harga satu perkara maka dia akan rela berkorban, dia rela bersusah payah untuk perkara itu. Begitulah salafus saleh kita, mereka telah paham akan pentingnya agama dan nilainya agama sehingga kesusah payahan yang mereka lalui itu semua tidak terasa bagi mereka. حتى العلماء يعني الإمام مالك رحمه الله عليه كان في صغر سنه المرأة لما يأتي فيها الرجل والمرأة لما يأتي فيها الدين. المرأة أمه لما كان عندها حب للدين لا تفكر إلا في الدين كيف يكون ولدها وابنها عالما في صغر سنها ترتدفه القميص والعمامة وترسله إلى حلقات العلم كي يتعلم. Jadi Imam Malik pada waktu beliau ini masih kecil, bagaimana di situ menunjukkan kecintaan yang besar ibunya kepada agama Allah Ta'ala. Dia begitu masih kecil, ibunya memakai tutup aurat secara sempurna, maka anak tadi selalu diantarkan pulang pergi ke madrasah untuk belajar agama Allah Ta'ala. ولهذا كان لما يجلس في مجالس وحلق العلم مع كبار السن فكانوا يتعجبون منه ويغيرون منه كيف هذا ولد صغير وهو جالس معنا ومواظب. فمرة كان الشيخ يعني في الحلقة في التعليم يعلم والإمام مالك فكان يعني يفعل هذا. الإمام مالك هو يفعل هذا، هو يكتب كل ما يسمعه من شيء يكتبه كتابة بيده. فتعجبوا من حوله قال كيف نحن في الدرس وهو يلعب يعني مثل العبث هو يلعب هذا لا يلائم. فعندما انهى الدرس فقال له والله ما رأيكم كل ما قاله الشيخ وتكلم به حرفيا أنا الآن حفظته حفظا في جلسة واحدة. Jadi ajibnya Imam Malik ini di waktu belajarnya masih kecil diantar ke majelisnya para masyayikh. Maka di sana majelis ilmu, maka para ulama-ulama besar berkumpul di sana. Tapi begitu kecintaan ibunya akan agama dan anaknya juga masih kecil dari cinta kepada agama Allah, ilmu agama Allah Ta'ala, maka Syekh di situ tadi takjub, terheran-heran, gimana ini kok anak sekecil ini duduk bersama kita. Maka Syekh menerangkan hadis, anak kecil tadi kelihatan seperti main-main. Imam Malik tadi, maka tangannya begini, dua tangannya begini seperti anak main-main begitu. Sudah selesai majelis, maka orang seperti enggak nyaman. Ini anak kecil duduk di majelis dan duduk cuma main-main saja. Ternyata Imam Malik itu dengan seperti itu sedang menulis. Dengan isyarah dia menulis di akal pikiran hati dia semua apa yang disampaikan gurunya tadi dengan isyarah begitu. Setelah selesai semuanya, maka Imam Malik mengatakan, alhamdulillah dengan taufik Allah, seluruh apa yang diucapkan oleh Syekh tadi setelah saya hafal luar kepala, sekarang saya siap untuk mengulang setiap huruf per huruf dari apa yang disampaikan oleh Syekh tadi, katanya. هذا السبب والشاهد من هذا الكلام وذكرت هذا القصة يعني أولادنا مسؤوليتنا. Maksud daripada cerita ini, saya ingin menyampaikan bahwasanya anak-anak itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua.
هكذا يعني نرسلهم إلى المدارس. Oleh karena itu kita kirimkan mereka ke madrasah-madrasah. من صغر سنه ويفتح عيناه في النور والإيمان. Mulai dari dia buka matanya sampai dia tidur, bagaimana dalam suasana iman dan agama. Dengan madrasah seperti inilah kita akan terjaga iman kita. وبسبب هذا التعليم وبسبب نرسل أولادنا إلى المدارس والله نرى الفتح العظيم. أنت ابنك يدرس في المدرسة العلم وأنت تسترزق بسبب ولدك يأتيك الرزق من حيث لا تحتسب. Jadi manakala engkau kirimkan anak-anakmu tadi belajar agama, dia hafal Quran, belajar agama Allah, maka nanti kamu akan melihat sendiri bagaimana Allah Ta'ala memberi rezeki kepada kamu dari jalan yang tidak disangka-sangka. ويقول لك شفيعا يعني تنال الأجر في الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة كذلك هذا الولد هو الذي يشفع لك يوم القيامة. Di dunia saja anak yang belajar agama akan menjadikan asbab rezeki yang tidak disangka-sangka bagi kedua orang tuanya. Belum lagi di akhirat nanti dia akan memberi syafaat kepada kedua orang tuanya karena anak tadi belajar agama Allah Ta'ala. Bersedia insyaallah. Insyaallah naktafi bihadha al-qadar. Insyaallah narju al-isti'dad wal-raghba wal-nashat wal-mahabba baina al-muslimin wal-ikhwa wal-ikhwan kullu muslimin. Alhamdulillah kita duduk dalam suasana seperti ini, saudara muslimin, kita bersaudara dan duduk dan selalu kita membicarakan keimanan kepada Allah Ta'ala. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.